Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hayya'a lana al-liqa. Alhamdulillah yang telah memudahkan bagi kita untuk bisa kita bertemu di tempat ini. Wa ashghala alsinatana wa afkarana bi dzikrih wa bi dzikri habibih al-Mustafa. Dan Allah menyibukkan pikiran kita dan lisan kita untuk mengingat Allah dan mengingat kekasihnya Nabi Muhammad. Wa ja'alana ahla hidayatin wa sirayatin wa nawraniyat hum ahlus sidqi wal wafa. Dan Allah jadikan untuk kita orang-orang mulia, orang-orang ahli hidayah, dan merekalah adalah orang-orang yang membawa cahaya dan keindahan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Habib al-Mustafa. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang terpilih, Sayyidi ahli al-ardi wa imami ahli as-sama', pemimpin daripada penghuni dunia maupun pemimpin penghuni langit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi iktaba. Semoga Allah Subhanahu wa taala salawat kepada beliau dan keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti jejak beliau. La zilna natadhakkar مواقف الرجال الذين قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Kita masih mengenang kedudukan dan kemuliaan para rijal, para orang-orang mulia yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Rijalun من المؤمنين رجال صدقوا sadaqu ma'ahadullah, para lelaki-lelaki sejati yang mereka tulus, jujur dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka. هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي وأن نهتدي بهم بقوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. Dan mereka orang-orang yang mulia tersebut Allah perintahkan kita untuk meneladani mereka, untuk mengikuti mereka, sebagaimana firman Allah, merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, maka dengan hidayah mereka engkau ikuti mereka. فكيف نقتدي بأقوام لا نعرف سيرهم ولا نعرف أوصافهم ولا نعرف أخلاقهم؟ Bagaimana bisa kita meneladani suatu kaum yang kita sendiri tidak mengenal akhlak mereka, sifat-sifat mereka? ولهذا جاءت هذه المناسبات والحوليات والذكريات لكي تنشر سير هؤلاء الأقوام حتى يقتدي الأبناء بسير الآباء والأجداد. Sehingga dijadikanlah ya majelis-majelis semacam ini di mana diceritakan tentang cerita-cerita orang-orang pendahulu yang mulia-mulia tersebut, sehingga para anak keturunan bisa mengikuti dan juga para pecinta bisa mengikuti jejak mereka. قال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. وقال الشاعر وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني سجونا فزدني من حديثك يا سعد. Dan disebutkan dalam suatu syair, engkau wahai Sa'ad telah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, maka engkau membuatku bertambah cinta dan rindu kepada mereka, maka sebutkan terus sifat-sifat mereka. وصاحب الحولية الكبرى سيدنا الإمام الشيخ أبي بكر بن سالم بحر لا ساحل له. Dan yang kita rayakan haulnya yaitu Imam Syekh Abu Bakar bin Salim adalah suatu lautan yang tidak ada batasnya. ولكن القليل من أوصاف هؤلاء الرجال لأمثالنا يعتبر شيء كثير. Akan tetapi yang sedikit dari sifat-sifat tersebut bagi kita itu sudah termasuk sesuatu yang sangat banyak. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. Sebutkan dalam suatu syair, sedikit darimu itu adalah sesuatu yang banyak, dan memang sesedikit apapun darimu itu tidak disebutkan sesuatu, tidak dibilang hal tersebut adalah sesuatu yang sedikit. كان بعض التلاميذ يقرأ على شيخه في كتاب الرسالة القشيرية. Sebagian murid ada yang sedang membaca kepada gurunya pada kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. فبدأ التلميذ يقرأ في أوصاف بعض أهل الرسالة ومنهم دونان الراعي. Lalu dibaca, murid tersebut mulai membaca, kemudian ketika membaca ada suatu ungkapan di situ termasuk dari orang-orang mulia tersebut adalah fulan ar-ra'i, yaitu pengembala. فقال الشيخ يكفي على هنا يكفي أن عرفت اسم ولي من أولياء الله الكبار من أولياء الله العظام. Maka ketika sampai kepada namanya saja belum menyebutkan sifatnya, gurunya mengatakan cukup.
Cukup engkau mengenali namanya saja sudah cukup mengetahui seseorang yang sosok mulia daripada orang-orang mulia itu semua. من يكون بنان الراعي عند سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kalau kita bandingkan siapa perbandingan fulan yang ar-ra'i tersebut dibandingkan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu warda. كان سيدنا الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي مسند السادة العلوية يقول إن في زمانكم من هو أفضل من أبي يزيد البسطامي أو كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه. Disebutkan oleh Al-Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi bahwa beliau mengisyaratkan mengatakan sesungguhnya di zaman kalian ada orang yang lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan Abi Yazid Al-Bustami. ولما حج الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى واجتمع علماء مكة والمدينة وكانوا يذكرون له العلماء الموجودين في مكة وأرادوا أن يصف لهم علماء حضرموت. Ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dia berada di kota Mekah, kemudian mereka menyebutkan tentang sifat-sifat para ulama-ulama yang ada di sana, kemudian mereka ingin Al-Habib Abdullah ini menyebutkan sifat-sifat ulama yang ada di kota Hadramaut. فقال لهم عن خاله وشيخه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وذكر من علومه وأوصافه فقالوا له صفه وأجمل. Lalu beliau ingin menyebutkan tentang sifat khalnya beliau, paman beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaitu lalu mereka mengatakan berikan dia, tunjukkan kepada kami sifatnya tetapi dengan singkat yang padat. فقال الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى في وصف الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر تخلى عن المهلكات وتحلى بالمنجيات ووصفه الإحياء والزيادة. Lalu beliau menyebutkan tentang paman beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu adalah sosoknya. Beliau telah bersih dari semua sifat muhlikat, sifat-sifat yang buruk yang ada di kitab Ihya. Kemudian juga dia telah mencapai semua sifat-sifat mulia yang disebutkan di dalam Ihya, dan juga sifatnya beliau seperti yang ada di kitab Ihya Ulumuddin, bahkan lebih dari itu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim taj asrih wa imam dahrih wa qudwat as-salikin fi zamanah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan adapun Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau adalah pemimpin para aulia di zamannya, dan beliau adalah orang yang hebat dan mulia di zaman beliau. وما ذكر في أخذ يوسف بن عابد تلميذه يوسف بن عابد الحسني المغربي الذي تضلع من علوم الشريعة قرآنا وأحاديثا وإسنادا وفقها وغيرها إلا أنه احتاج إلى مسلك ومربي لروحه، فصدقه في هذا الطلب كان يرى شيخه في المنام ويقول له أنا شيخك، لكن ما أعطى اسمه حتى يتحقق الصدق والإرادة في طلب هذا الشيخ. Diceritakan tentang murid Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Beliau sudah belajar ilmu, sudah menimba ilmu, sudah menjadi orang yang alim, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar berbagai macam ilmu, tetapi beliau ingin mendapatkan guru yang mendidik beliau, guru yang bisa membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu dimimpikan dengan gurunya, sosoknya itu, tetapi tidak disebutkan namanya. Gurunya nampak di hadapan beliau, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum beliau kenal, dia mengatakan saya gurumu, tetapi tidak mengerti. Itu agar supaya dia mencari dengan sungguh-sungguh gurunya tersebut. وأخذ يتنقل في البلدان المغربية حتى يبحث عن هيئة هذا الشيخ وشكله، حتى وصل إلى مصر عند أبا الحسن البكري. قال له شيخك هذا الذي تراه صفه لنا عسى أن نساعدك أن تجده، فوصفه له هيئته ووجهه. قال هذه أوصاف علماء حضرموت، وما أرى شيخك إلا أحد علماء السادة العلوية في حضرموت، فأمره أن يذهب إلى حضرموت. Kemudian ketika Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasni ini mencari di seluruh tempat di daerah Maroko dan Maghrib, di sana dia keliling, tapi nggak ketemu dengan sifat dan rupa yang sama seperti gurunya yang dimimpikan. Kemudian dia ketika pergi dalam perjalanannya ke negeri Mesir, bertemu dengan Abil Hasan Al-Bakri, kemudian dia bercerita tentang sifat gurunya tersebut. Lalu dia mengatakan, coba gambarkan kepada saya rupanya seperti apa, sosoknya seperti apa gurumu itu. Ketika diceritakan tentang rupa dan tampilannya, dia mengatakan orang yang semacam ini adalah tampilannya ulama Hadramut. Tidak yang saya kira bahwa gurumu adalah salah satu ulama dari Ahlul Bait dari negeri Hadramut, maka pergilah engkau ke sana. فلما
قال له ذلك ذهب إلى الحرمين وأخذ يسأل عن الظاهر في العلويين، فدل على سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم، وقصده إلى حضرموت وإلى عينات وأخذ عنه ولازمه ولم يفارقه حتى توفي سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم، والشيخ يوسف بن عابد يطلب العلم ويتأدب بآدابه وأخلاقه. Dan diceritakan ketika beliau setelah diberitahukan, beliau pun pergi ke negeri Hadramaut, bertanya siapa guru yang sedang ada atau sekarang yang paling terkenal, paling diketahui di negeri Hadramaut. Orang-orang menunjukkan beliau kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika sampai di hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau belajar dan menimba ilmu kepada beliau dan melazimi gurunya sampai wafat gurunya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. حتى أن فاضت روح سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ورأسه على فخذ يوسف بن عابد، ولما حضرت الشيخ الوفاة أخذ الشيخ يوسف هذا يكرر هذه الآية: فلما قضى زيد منها وطرا وعاد ولما قضى زيد منها وطرا. انتبه سيدنا الشيخ، قال يا يوسف اللي معك يكفيك، والذي معنا بغيناه لأولادنا، ومن لم يتأهل منهم وضعنا لهم في الكثير. Beliau ketika akan wafat Syekh Abu Bakar bin Salim itu berada di pangkuan daripada Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani begitu. Ketika menjelang wafatnya Syekh, dia membawakan suatu ayat yang di dalamnya ada isyarat ingin meminta sir dari Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu ayatnya falamma qada Zaidun minha wataran. Ingin Syekh Abu Bakar bin Salim meneruskan. Ketika dia mengulang-ulang ayat tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim tersadar diri dan mengatakan, wahai Yusuf, cukup, apa yang engkau punya sudah cukup. Adapun apa yang saya punya yang akan saya berikan, saya akan berikan kepada anak-anak saya. Kalaupun belum ada yang siap atau tidak ada, maka aku akan berikan dan letakkan di tanah Kathib yang ada di Inat. هذا المعهد الفخرية سر من سر صاحب الكثيب رضي الله تعالى، ونور من نور الشيخ أبو بكر بن سالم رضي الله تعالى عنه وعن الله. Dan ma'had ini, pondok pesantren Al-Fakhriyah ini salah satu daripada rahasia sir Syekh Abu Bakar bin Salim yang diwariskan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. وإذا أردنا أن نرى هيئة وشكل وعلم وأدب وأخلاق وسيرة الشيخ أبي بكر بن سالم، إن كنا صادقين نقراها في شيخنا الحبيب عمر متع الله به، فإنه قد حمل رايات طه النويرة وسر مولى الكثيب رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا المعهد المبارك وفي أخواننا الحبيب جندان وأخيه الحبيب أحمد وطلابهم وأولادهم وأحفادهم، ويبقى السر إن شاء الله يبون يتلقى عن أبيه وهكذا. فيا لك من آباء كرام وأجداد، ويعيد علينا من بركات سيدنا الشيخ أبي بكر من علمه وأدبه وأخلاقه وسره مجاهداته وعلومه وأسراره، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.